Znači, jako je zanimljivo da ljudi možda ne znaju, možda misle da ne košnja znači zapuštanje. Pravilna košnja je puno teža nego raditi stalno nogometna igrališta. I toga ljudi moraju biti svjesni. Sad, koliko su u gradu ljudi sposobni na neki način i educirani znati u kojem trenu što kositi, da bi ti zadržao neke naše vrste, da bi bilo što više kukaca koji će se hraniti na različitim vrstama, a kad je to preraslo i trebalo je pokositi, to je sad vrlo diskutabilno, to je teško. Hrvatska je treća u Europi po bioraznolikosti. Čak 5000 biljnih vrsta, gotovo polovica ukupne europske flore, raste upravo na našem tlu. Ipak, brojni su ekosustavi pod pritiskom, a rijetke vrste nestaju brže nego što ih stignemo upoznati. Kako klimatske promjene, urbanizacije i poljoprivreda mijenjaju krajolike koje uzimamo zdravo za gotovo ili krajolike iz naših djetinjstava koji pomalo nestaju. Što zapravo znači bioraznolikost i zašto nam je toliko važna? Možemo li mi kao pojedinci doista učiniti nešto da sačuvamo prirodu koja nas okružuje? Jesu li ljudi uopće upoznati s organizacijama za zaštitu okoliša koje djeluju u Hrvatskoj? Tema malo neobična za špicu, ali ideja je da otvaramo teme koje neki drugi možda ne žele tako često otvoriti. O tome danas razgovaramo s dvije doktorice znanosti, Dubravkom Sande, predsjednicom Hrvatskog botaničkog društva i stručnom savjetnicom Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu, te Tatjanom Masten-Milek, ravnateljicom javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije. Dubravka, što je to bioraznolikost? Pa bilo mi je jako zanimljivo, prije par dana je se pojavila na vratima botaničkog vrta, već je bio zatvoren, jedna gospođa. I kaže, čula sam nešto o nekakvoj vrsti, je li ona alergogena? Ja kažem, nije. Je li ona jestiva? Ja kažem, nije. Je li možemo je kupiti u ljekarni? Ja kažem, ne, to vam je jedna naša rijetka endemična vrsta, imamo je jako malo, nemojte se ništa brinuti. Znači, ljudi, ako nešto nije korisno ljudima, ako ljudi ne mogu to jesti, ako to nije nešto za zdravlje, onda nam se čini kao da to nije ništa. Sad se tu vratimo na pojam bioraznolikost. Znači, bioraznolikost uključuje sve biljne vrste, ako se radi o biljkama, koje rastu na nekom području. To znači da Hrvatska ima puno više biljnih vrsta nego što bi ljudima bile korisne. Nekorisnost koju mi doživljavamo zato što je ne možemo kupiti negdje je potpuno kriva. Ne možemo je skuhati. Ne možemo je skuhati. Onda je to, kaj će nam to? To nam opće ništa ne treba. To je potpuna zabuna, besmislica. Znači, bioraznolikost, ona nam je, dakle, gdje je, u kojem lancu je nama koja biljka korisna, zašto neki oprašivač može tamo živjeti, čemu nam on služi u nekom drugom koraku, to je ono što šira javnost nije svjesna. Ali majka priroda itekako to stvorila s razlogom. Apsolutno, pa mi možemo vidjeti danas koliko zapravo, ako malo poslušate što se događa oko nas u svijetu, koliko se brinemo ako neka vrsta nestane, koliko se brinemo kako ćemo je sačuvati, kako da je vratimo u prirodu. To su sve koraci koje mi radimo da bi nekako zadržali tu naše bogatstvo te bioraznolikosti. Znači, broj vrsta u odnosu na površinu koja je. Ispred Hrvatske po bioraznolikosti u Europi su jedino Slovenija i Albanija. Recimo, usporedbe radi, Velika Britanija, koja je, sad ja ne znam koliko, 3-4 puta sigurno veća od Hrvatske, ima samo 1500 biljnih vrsta, mi ih imamo 5000. Prema tome, ljudi dragi, kad dođete na more i prošetate se onako fino od svojeg apartmana do plaže, vjerojatno ste putem prošli pored rijetkih i naših vrlo ugroženih vrsta. I naravno pored nekih čestih. Da, Tatjana, ali da li imamo krizu bioraznolikosti? Evo kad smo spomenuli, kad je Dubravka rekla, išla na brat Albanija, Slovenija, ja kažem nekako idemo po razvoju, jesmo, što si manje razvijen, imaš veću bioraznolikost. Okay. Utječe površina zemlje. Otprilike je to točno, da. Znači, danas se zapravo u svijetu događaju dvije velike paralelne krize, a to su kriza bioraznolikosti i klimatske promjene. Velik broj stručnjaka je uvjeren, ukoliko se ne riješi jedna kriza, da neće biti moguće riješiti drugu i obrnuto. Osim klimatskih promjena na negativan utjecaj na bioraznolikost imaju i invazivne strane vrste, njihovo širenje, a naravno i antropogeni utjecaj čovjeka koji
od svjesnog do nesvjesnog uništavanja različitih staništa i vrsta negativno utječe na bioraznolikost. Tako da osvješćivanje javnosti po pitanju bioraznolikosti koja je naravno osim i za biljke vezana i za druge živuće organizme na određenom staništu je jedan od ključnih elemenata kako ćemo zapravo krenuti da pokušamo ublažiti sve ove negativne promjene koje se događaju danas. A znači imamo bioraznolikost, imamo endeme, znači svi sad rečimo na početku neke pojmove. Endemi su znači posebne jedinstvene vrste na tim područjima. Znači, dakle, postoji, endem je vrsta koja raste na nekom malom području. Na još manjem području, kad neka vrsta raste, recimo možda na 2-3 samo staništa na jednom staništu, se naziva stenoendem. Mhm. Takvih mi u Hrvatskoj imamo 110. Znači samo na određenim ograničenim mjestima. Recimo 2 vrste zečine, mi svi znamo dubrovačku zečinu, Dobro, kao to je jako dobro. poznati endem. Pisala nam udžbenicima. To je endem, on je malo šire rasprostranjen. 2 srodne vrste koje su isto zečine rastu recimo samo na otoku Jabuci. Nije drugdje u cijelom svijetu. Pa nisu ni mogle pobjeći, baš jabuke. Tako je, nisu mogle pobjeći, ali pitanje je kako su došle tamo i kako su se prilagođavale tome i na neki način prelazile u, ajmo reći, nekakve oblike koje možemo nazvati vrstom ili podvrstom. Mhm. Dakle, stvarno smo rijetke. Ali ovo što je rekla Tatjana vezano za antropogeni utjecaj. Nekad čovjek utječe na način da uništava nešto, a različitim iseljavanjima sa područja koje mi danas znamo da više ljudi ne žive, nemaju stoku, ne održavaju se staništa, također može utjecati negativno da više nije tamo. Znači, jedno je tu sam i uništavam, drugo je tu više nisam i nema nikoga, pa zaraštavaju ta staništa, jer naša najviša bioraznolikost je zapravo na otvorenim, na livadama, nisu šume. Šume nemaju puno vrsta. Puno vrsta se nalazi na nekakvim otvorenim područjima gdje ima puno sunca, gdje može rasti puno vrsta. Tako da ljudi tu imaju s jedne strane utjecaj previše sam tu, a drugdje više me nema. I to su isto velike promjene koje se događaju, da u jednom trenutku imaš, ajmo reći, lika, ja mislim, tu doživjela ogromnu promjenu. Ne moramo daleko, odemo na Žumberak. Ne moramo skroz do Like otići. Ali kad smo već u Zagrebačkoj županiji, znači to nam je Samoborska gromotulja, za koju je Hrvatska divljava akcija u kojoj obje sudjelujete. Evo i mi se pridružujemo znači, toj akciji. Da kažemo da bi Hrvatska mogla biti još malo divlja, ili odnosno da sačuvamo ovu divljinu koju imamo. Još podivlja. Da, još podivlja. Iako smo uvijek smo skloni tim kosilicama, najviše je reklama za kosilice ili tako i za sve. Nekad treba ostaviti i nepokušano, o tome ćemo dotaknuti kasnije. Znači, znači, čuli smo za ove naše endeme, za zečine, velebitsku degeni ili tako da. To je ono što je u udžbenicima, to te nauče, imaš pitanje na kvizovima i ostalo, ali sad kad bi, ja očekujem da Samoborska grotomulja uđe u potjeru, pa da vidimo ko zna da vidimo to ćemo nakon projekta Hrvatska divlja gledajte, spontano kad se rade ovi dobri projekti, onda vam jednostavno pokupe te pojmove, jer njima isto fora, oni gledaju što je o čemu se priča, a što možda nisi ulovio. Dakle, o čemu se radi, kako je to biljka, mi ćemo pokazati slike, naravno nećemo pričati samo o biljkama, pa ćemo ilustrirati vašim fotografijama. Pa možda bolje da ja ostavim Dubravki da ona kaže točno. Samoborska gromotulja je mala, nježna, busenasta biljka žutih cvjetova koja raste kod nas blizu Samobora na Smerovišću u kamenolomu, zapravo u jednom kamenolomu i ti uvjeti u kamenolomu njoj jako pogoduju. Mi kao javna ustanova za zaštitu prirode Zagrebačke županije upravljamo s tim područjem i ono što smo mi čak neovisno o početnoj inicijativi Hrvatska divlja, mi smo zapravo se u isto vrijeme odlučili napraviti još nešto više za Samoborsku gromotulju, jer smo pristupili, odnosno već smo izradili plan upravljanja, što je, to ćemo vjerojatno kad ćemo pričati o Naturi 2000 kasnije, onda ćemo spomenuti planove upravljanja za područje Natura 2000. Znači, propisali smo što bismo sve tamo trebali raditi, kakva je situacija, skenirano je, da znamo što raditi i na koji način očuvati tu biljku. Osim toga, to se nalazi, kamenolom je od Samoborke u njihovom vlasništvu i s njima smo stupili u kontakt kao lokalnim dionikom,
što je jako bitno generalno u sustavu zaštite prirode imati dobru komunikaciju s dionicima i svake godine, sad već unatrag nekoliko godina, zapravo jednom ili dva put godišnje, ovisno i o financijskim resursima, čistimo to stanište, da samoborska gromotulja ostane, da ju ne prerastu neke druge vrste biljne, a osobito te invazivne strane vrste koje se šire velikom brzinom, jako su kompetitivne, primarno budleja i bagrem su na tom području i ukoliko mi ne bismo intervenirali da ju zaštitimo, Pogledate malo. pa da, mislim da se jednostavno ove druge biljke uklone jer bi ova nestala. Ali dobro, kad je ovo što ste pričali, znači to je ovo kad preraste nešto, kad jednostavno istjera je iz tog staništa, jer koliko shvaćam u šumama i nema bioraznolikosti jer upravo šuma, stabla jednostavno ne stvaraju dovoljno prostora. Vrlo često biljke koje u šumama vidimo, to uvijek svi vole ići na proljeće. Naravno, svima je dosta one sive zime, onda svi pohrle u proljeće, svi krenu hodati. Naravno, jer tada rastu proljetnice koje su jedva dočekale da ovo lišće popada i da one dobe to potrebno svjetlo. Ja ne kažem da u šumama nemamo bioraznolikost, svugdje je imamo, ali nemamo toliku kao što imamo na otvorenim staništima. Dobro, to je. Oko gromotulje, da čujem baš stručno. Pa evo, nekako meni je pala na pamet gromotulja kao nekakav dobar primjer. Prvo, tu je blizu Zagreba. Mislim, nije da smo pretendirali da mora biti blizu Zagreba, ali nekako tu živi veliki broj ljudi. Ljudi nemaju pojma da im je u susjedstvu nešto toliko rijetko. Znači, da, ali Tatjana, može se to otići vidjeti? Kako se može ona, ili vi radite neke posjete? Ajmo je vidjeti, ili kako? Ili imate neke... Ne, zato što je to aktivni kamenolom. I oni tamo iskapaju i na kraju krajeva je i opasno je hodat po kamenolomu. Znači, mi ćemo i za sad samo pokazati na fotografijama. Dobro, ali imamo mi daljnje planove. Planovi nisu tu završili. Dakle, gromotulja raste na 2 staništa. Jedan je u Sloveniji. Oni su napravili odličan projekt. Tamo dolaze škole, ploča, infotabla. Ok, nije na takvom, ajmo reći, aktivnom dijelu gdje se radi nekakvo iskapanje. Međutim, to ne isključuje da će se u jednom trenutku dogoditi i kod nas, da će škole moći doći i drugi ljudi pogledati tu biljku. Kako je uloga tu botaničkih parkova? Znači, naš je botanički partner na ovom cijelom projektu, je li ako Hrvatska danas? Ovo što kažete, imate ex situ, znači, je li... Vrt. Što to znači? Znači ex situ zaštita. Znači ono što gdje recimo može osim vidjeti biljku na prirodnom staništu, to što se kaže in situ, znači na mjestu gdje ona prirodno raste, nešto što se zove ex situ zaštita ili ex situ gdje biljka raste, to je izvan njezinog staništa, na primjer u botaničkom vrtu. I onda mi napravimo uzgoj te biljke, te vrste, posadimo je negdje u botaničkom vrtu i bilo ko od naših posjetitelja koji dođe može vidjeti tu vrstu. Malo ljudi je vidjelo degeniju, recimo, koja je jedan od najpoznatijih endema. Znamo da je bila na 50 lipa nekad novčanici. Jako malo ljudi ju je vidjelo na prirodnom staništu. Stvarno moraš ići tražiti tih par lokacija na Velebitu i na Kapeli. Dakle, teško je. Ali ako dođeš u botanički vrt, dapače, s obzirom da mi nekoliko vrsta već imamo u uzgoju tih rijetkih, ljudi mogu i kupiti velebitsku degeniju, na primjer, u botaničkom vrtu. Zašto smo uopće... Baš sam to htio pitati. To mora biti jako kontrolirano. Dakle, one su zakonom zaštićene. Ne smije neko doći pa reći ja bi to doma. Nego to treba naglasiti da to ne rade u prirodi. Ne radi kao ja bi pomogao pa se čuva. Nego jedino eventualno dobiti ovako u instituciji koja se bavi, koja je u projektu. I onda... Tako je. Ono što se dogodilo, zašto smo recimo tome pristupili? Kod nas su jako strogi zakoni koje ja neću ulaziti što sve ne smije čovjek raditi, što sve ne smije bilo kakve institucije raditi. Problem je recimo nekada, mislim i danas postoji, botanički vrt izmjenjuje sjemenke sa preko 300 botaničkih vrtova u svijetu. Većina botaničkih vrtova su u Europi. U toj razmjeni sjemena koja se dogodila davno prije, recimo Njemci su se domogli naših sjemenki velebitske degenije. Vi bez problema možete kupiti velebitsku degeniju u nekakvom njemačkom rasadniku ili botaničkom vrtu. Nije li to suludo da je ne možeš kod nas kupiti? Našu endemičnu. Našu, a nigdje drugi ne raste nego samo kod nas. Znači kod nas se ne možeš kupiti, ali odiš tamo, ispinos izgooglaš i kupiš si negdje. To je suludo. I Evropska unija, znači može se donijeti bez problema u Hrvatskoj. Bez problema. I sad se zapravo događa to, naravno, botanički vrt je Valec. Nije to baš tako. Jel tako? To mi je pola opet. Sjeme se ne smije baš, jel tako? Ne, vi morate imati
originalni pakung sa deklaracijom i potencijalno ako je biljka s biljnom putovnicom, to je sad jedna druga sfera fitosanitarna. Je li tako, to mi sam palo napet, možda sam Je. rekao nešto što nisam trebao, da ne može se baš tako lako voziti. Ne bi Da. se smjelo, Ne možeš je ako ni neko kupiti šverca, to je bez da drugo. neko, Da. dakle uvijek dobiš, recimo kod nas kad kupiš ti dobiš određeni znači papirić, certifikat na kojem piše da je ona uzgojena, kontrolirano, da je uz dozvolu, znači ne može se za bez veze sad ovak. Naravno, ali je suludo da nešto možeš kupiti van Hrvatske što je naš endem, a kod nas ne možeš. E sad naravno, botanički vrt je malecki, mi nemamo prostora za uzgoj toliko nekakvih endemičnih vrsta, onda smo mi odabrali nekoliko njih i to nikad nije velik broj primjeraka koji mi uspijemo u našim skromnim uvjetima koje imamo uzgojiti, onda si čovjek može nabaviti. Dobro, ali Ajmo. botanički je krenuo u veliku obnovu, zar ne? Konačno su projekti ti neki pokrenuti da se malo botanički vrati, da mu se vrati onaj Pa sjaj od prije. botanički vrt mi stalno radimo na tome. Ono što nam je rak rana su nama naši staklenici koji su derutni, to je staklenik koji je iz 1889. odnosno od samog osnutka botaničkog vrta koji nije obnovljen i evo ako se neko popikne na jedno 2,5-3 milijuna eura, što je zapravo sitnica, mi tada smo na konju, mi tada dobimo prostor koji ćemo moći onda biti otvoren za javnost da ljudi vide nekakve vrste koje inače ne mogu nikad vidjeti, jer su uvijek zatvorene u staklenicima kao neke rijetke orhideje. Je li vam tu EU fond, možda EU fondovi neke odgovorni? Dakle, to je tolika priča koliko puta znamo, uvijek ljudi se javljaju i kaže jaj, pa vi ste onda nesposobni, pa šta ste niste javili. Dakle, toliko puta smo se već javili. Prvo smo bili neprihvatljivi prijavitelji jer fakultet se ne može, mi smo fakultet, se ne može prijaviti, nego može samo nekakav gradski dio, nekakva županija, nešto. Tako tu nas prvo nisu ukalkulirali. I tak je taj proces išao dalje. Ja mislim da smo već jedno 10 puta uvijek dođemo do zadnjeg trena, do zadnje one crtice, sad smo mi prvi na redu i onda se nešto dogodi. Što? Ne bi ulazila u to, ali dobro, evo ga. imali smo mi neke dobre gošće, savjetnice za EU fondove, pa možemo malo pogledati, možda pomoći. Ajmo ono naturu riječi. Dakle, Hrvatska je poznata po tome, ja znam bar kad radim investitor, onda uvijek kukaju, previše ste toga zaštitili, ne date nam ništa graditi, ne date nam ništa raditi, što je, znači imamo skoro 36-8% kopnenog teritorija, znači više od trećine i mora i teritorija je zaštićeno Natura 2000. Što to znači u europskim razmjerima? U evropskim razmjerima Mislim, što je Natura 2000? Što je... Natura 2000 je također je zaštićeno područje. Trebamo napraviti distinkciju. Znači, postoji zaštićena područja i postoji područja Natura 2000. Natura 2000 je isto zaštićeno područje, ali u ovim zaštićenim područjima su ograničenja puno veća nego u naturi. Cilj Nature 2000 je sačuvati i ciljne vrste i stanišne tipove koje se nalaze na tom određenom području koje je proglašeno, ali u suživotu sa čovjekom i natura zapravo nastoji da se odvijaju održivi procesi i za jedne i za druge. Ne? Zapravo da ima na dobrobit jednih i drugih. Znači i njenih ljudi, odnosno stanovnika koji ovdje žive i prirode, odnosno svih organizama koje se svih živih bića. Svih živih bića, da. Nije loše da mi imamo naturu na način na koji smo proglasili. Dozvoljavam da je možda za nekakve gospodarske investicije to otežavajuće, ali za zaštitu prirode je svakako dobro. Općenito, ljudi prema zaštiti prirode imam osjećaj da ju ne doživljavaju konkretno i to je jedna dimenzija gdje moramo poraditi. Pa mislim, zato radimo ovu akciju Hrvatska divlja, da jednostavno dignemo tu svijest. A kako vi funkcionirate? Vi ste u okviru Zagrebačke županije, osnovana je javna ustanova, čiji je zadatak što? Što mora ta javna ustanova raditi? Evo, prvo možda mali uvod. Znači, u Hrvatskoj imate stroge rezervate, nacionalne parkove prirode i javne ustanove za zaštitu prirode koje su pretežno županijske. Ima još i nekakvih lokalnih na gradskoj razini, ali zadržat ćemo se na županijske. Znači, svaka županija ima ustanovu za zaštitu prirode i ona je pod ingerencijom županije. Međutim, mora naravno raditi sukladno Zakonu o zaštiti prirode i godišnji program predaje ministarstvu. Ajmo dati primjer koji ja možda nije u vašoj županiji, u Sisačko-moslavačkom, Lonjsko polje, što je prirodni rezervat ili kako? Recimo, to je ono možda ljudima poznato kao prvi pojam veći. Lonjsko polje.
Lonjsko polje je park prirode. Park prirode, to Da, kažem. Znači, da. to je ta kategorizacija. Ali vi upravljate, znači, ovim nižim lokalitetima koji se nalaze širom županije koje trebaju zaštitu. Znači, recimo, mi upravljamo, imamo 23 zaštićena područja i 24 područja nature. Negdje se ta zaštićena područja sa Naturom 2000 preklapaju, odnosno u velikom dijelu se zapravo preklapaju i to je u našoj ingerenciji. Ali u našoj županiji još postoji recimo i park prirode Medvednica i park prirode Žumberak Samoborsko gorje. Znači, te 3 ustanove pokrivaju Zagrebačku županiju i dobro, sad park prirode Žumberak još malo na drugu stranu. Ali svako od nas odgovara za svoje. Tako da mi, što se nas tiče, što je naš zadatak? Naš zadatak je zapravo da nastojimo kontrolirati da se u tim zaštićenim područjima ne odigravaju različite aktivnosti koje su suprotne interesima zaštite prirode. Osim toga, mi provodimo brojne istraživanja, zato jer da biste vi mogli nešto zaštititi, vi morate poznavati situaciju. Znači, provodimo različite monitoringe, s obzirom da svi imamo recimo ograničena nekakva financijska sredstva i ograničene ljudske resurse, mi zapravo nastojimo, eto mi uspješno sada 4. projekt očekujemo, odnosno prijavili smo se, tako da sve ove probleme, znači klimatske promjene, invazivne strane vrste, mi nastojimo kroz projekte EU fondova dobiti mogućnost da pojačano radimo i na istraživanju i na zaštiti, a i edukaciji, mislim zaštiti prirode i edukaciji ljudi da kroz te financije što više možemo napraviti u pravcu koji nam treba. A Dubravka, kad smo komentirali naturu, ono smo malo pričali prije samog snimanja, dakle imamo ogromno područje, ali nemamo odgovarajući resurse, nemamo dovoljno ljudi. Nije, kao proglasili smo sve to, ali pitanje je koliko se time aktivno bavimo. Znači, kad se nešto treba zaštititi, znači, mi odmah moramo znati ko su ti ljudi koji će brinuti o zaštiti tog područja. Prvo analizirati to područje, ko će to pratiti stalno. Znači, mi imamo dužnost svakih nekoliko godina pratiti neke, recimo, biljne vrste. To su oni famozni monitorinzi, jel? Tako je. I sad, ko su ti ljudi? S obzirom da mi imamo, recimo što se tiče botaničara, relativno mali broj ljudi. Mi imamo nešto ljudi, naravno, koji radi u tim parkovima. Međutim, to su najčešće biolozi. Biolog ne znači da ne može raditi puno toga, ali nekad je potrebno usko specifično znanje da bi ti mogao pratiti neku biljnu vrstu ili neku životinsku isto tako i imati znanja o tome. Sad ako ti nemaš znanja o tome, ako imaš nekoliko ljudi samo koji brinu o cijelom tom području, ti se zapravo ne možeš baviti sa svim tim područjima, to je treće na Hrvatske. Sorry, baviš se sa svime, ne baviš se s ničim. Na kraju ispadne svugdje si ispadneš površan. Znači, jako je dobro da smo se fokusirali na nešto. Jako je teško onda sad, nalazi se, to je puno biljnih vrsta recimo, jako je teško pratiti jednu i drugu i treću i petu, otići, ko su ti ljudi, kako ćeš otići, gdje ćeš otići sad tamo dolje, ne znam, na nekakve otoke, dok ti dođeš do dolje, koliko botaničara realno imamo dolje na moru, pa recimo sad mi imamo tamo nekoliko u Dubrovniku, pa sad oni idu tam potocima, što je normalno. Ti ljudi ne mogu pokriti sva ta područja koja jesu. I uvijek je tu problem između koji broj ljudi i koliko je područja. Ja znam ovaj problem i malo sa školjkama, mi uvijek strašimo turiste da ne vade periski, nažalost sad više nema, ali bačvaše znaju isto vaditi, kažemo ne bi trebalo, nemojte, ali realno ih malo ko kontrolira, onaj kad na rengenu vidi tamo na aerodromu, ne sjećam se da ikome otvorio kufer i rekao naplatite kaznu. Rijetko kad se dogodi kad ljudi prijave, bilo je to onaj skandal kad su vadili neke periske Poljaci pa su ih prijavili, ali dok dođe ta neka služba, nekako nam, mislim da više ovakvih akcija treba da ljudima posvijeste, oni nose, a ne naše, nešto zajedničko, uništavaju, a jednom kad odneseš i nećeš više imati. Tu nam je ovaj partner Rewilding Velebit, tako vi ste rekli, vi ste više za biljke, pa smo onda spojili Velebit. Za biljke, ja sam entomolog, ja sam za kukce. Za kukce, da, ali neko treba i za ove velike druge životinje, njihov projekat da se naslone na taj Velebit, pa da jednostavno omoguće nekakve koridore da jednostavno sve te životinje se nađu u zaštićenome, da se pomire interesi i lovaca i svih drugih kako to već ide. I super je, znači oni žele vratiti taj divlji život, imaju ga.
Mi, nažalost, sad ću vam dati jednu ilustraciju, pa da samo spomenem, malo krivo shvaćamo kako bi to trebalo raditi. Kćer mi je biolog, završava biologiju, pa onda su bili na nekim predavanjima i kaže, imali smo slučaj medvjedica sa 3 mlada stalno blizu neke kuća dolazi i stalno ljudi prijavljuju blizu kuća. Kaže, dok mi nismo shvatili problem, čovjek iznajmljuje apartmane i kaže, dobite apartman i dobijete medvjedicu 3 mala, ostavim picu svaki dan. Kaže, on najviše vole picu. To trebamo isto naći mjeru, da taj suživot, ali isto im se ne petljati u njihove, jer ako i naučiš prirodne procese se ne ako i petljati, naučiš da. svaki dan na picu, pa naravno da će medo doći Tako je. na picu, a nije mu baš to najbolje za pojest. Da, apsolutno. Što još vi konkretno radite, Tatjana? Znači kao ustanova, znači vjerojatno radite edukacijske nekakve isto tako, ili imate te god suradnje sa školama? Imamo, evo, između ostalog još bih pohvalila, naša djelatnica je sama napisala jednu slikovnicu za djecu u potrazi za Lukasom. Lukas je inače jelenak, zaštićena vrsta kukca. Tu nam sliku morate isto dati, jer uvijek je jelenak, rijetko ga kad vidimo, baš zato što je... Evo, dobit ćete i majicu s jelenkom. Ali moramo pokazati tu fotografiju ljudima, jer ja sjećam da sam ga gledao onaj svijet oko nas, već kad je bio u ilustraciji, ali rijetko imate priliku ga vidjeti. Jako je velik, razlika je, to je spolni dimorfizam između muškog i ženskog, razlika u klještima. Uglavnom, evo, primjerice, znači, napravili smo sad promociju te knjige za djecu. Paralelno smo uz to još majice neke odštampali, puzzle i tako dalje. A jako često imamo radionice, što za vrtićku djecu, što za osnovnoškolsku djecu. Imamo program Mladi rangeri. To pak educiramo djecu uzrasta od 12 godina. To je baš ciljana ta skupina djece. Znači, uče o invazivnim stranim vrstama, o bioraznolikosti, o ponašanju u prirodi, o šumskim ekosustavima. Osim toga, s obzirom da smo izgradili poučnu stazu na Stražniku i imamo tamo kao gore jednu, recimo da je to neka vrsta sjenice, unutar kojeg također možemo održavati radionice i područne osnovne škole često nazovu i onda se ode gore i s djecom se razgovara i educira ih se o zaštiti prirode. Ja moram odraditi ovaj svoj dio promotivna, a vi mi razmislite samo što bi dali kao preporuke ovim ljudima koji budu gledali to na televiziji, znači kojom stazom, kako da ode, da im budemo i da damo nešto konkretno. Nekakav savjet za izgled, mislim Žumberak je prekrasan, pa razmislite jedna i druga u ovom prvom dijelu, imamo još malo, došli smo već na 2/3, vi ste mi rekli ne trebamo voditelja, možemo mi sami pričati, vidite da ide brzo, ide jednostavno. Špicu radimo u suradnji sa informativnim portalom Pogled HR, koji je dio ove grupacije u kojoj su Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije, Zadarski list, tako da će vas svi čitati u subotu. Kad bude objavljena špica, svi će čitati i podcast. Znači, to je sad u subotu? Kad bude objavljeno jedno od ovih sad subota kako se posloži. Dobro. Ide cijeli prenos podcasta, onda idete na 10 televizija i usput uvijek vas mogu gledati na YouTube, a vadit ćemo ove inserte tamo gdje ste bile najzanimljivije. Pa evo sad snimamo jedan takav, znači koji je to bio skandal sa nekošenjem trave, pa su rekli kad su ovi iz Možemo htjeli se braniti, on su rekli pa u Ljubljani to rade najnormalnije i vamo tamo dalje. U Ljubljani stave natpis, jel tako? Da, i u Beču sam to vidjela iznad Šembruna, ali zaista pišu natpisi. Znači to mora biti plansko, ali to su ti planski projekti malo, ajmo reći, podivljavanja urbanih sredina. To je zapravo fantastičan projekt. Znači to nije uopće oni što su, mislim ja sam apolitična osoba, tako da ne govorim ulici, karikiram, oni su naveli to kao dobar primjer, ali realno mora biti zaokružen projekt. Morate reći radimo to namjenski, a ne nismo pokosili. Mora se informirati ljudi. To konkretno mi radimo, mi provodimo projekt Spas za barsku kornjaču, Stop za invazivne i mi smo na ne znam koliko mjesta postavili natpise što mi radimo,
i zbog čega Ajde radimo. kad ste već tu. Znači što ljudi rade? Puste onu malu kornjačicu, malu iz akvarija, puste je u vašu baru, jel? Da, to je bio trend prije ne znam koliko godina da se kupuju te crvenouhe i da. žutouhe kornjače i onda su te kornjačice zgodne dok su one male, a kad one narastu onda im vjerojatno više nisu interesantne, a to su kornjače koje mogu jako dugo živjeti. I onda ih elegantno puste u obližnju baru, rijeku, jezero i dogodilo se da zapravo najviše imamo u Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu, imamo tih invazivnih žutouhih i crvenoukih kornjača. I onda ih zbrinete kako? Zoološki? Kako ste? Pa primarno ih vozimo, da, imamo ugovor sa zoološkim vrtom, jer je zoološki vrt pak iz EU fondova povukao isto sredstva i izgradio je jedan bazen koji je konstruiran na način da te kornjače ne mogu više, oni se mogu pariti, ali ne mogu odlagati jaja. Znači nema daljnjeg razmnožavanja, ali oni normalno tamo žive do... Da, ali hoću reći, znači, realno da su ostale u prirodi, one se nevjerojatno brzo razmnožavaju. One se puno brže razmnožavaju nego naše autohtone kornjače, otimaju im hranu, otimaju im staništa i jednostavno ih potiskuju. I naša kornjača polako nestaje, a one se sve više šire. Znači jednostavno preuzimaju teritorij i naše autohtone vrste. Mislim, generalno to i za druge vrste funkcionira na taj isti način. Jesu vam pustili kad pitona ili nešto u baru? Nisi još Pa još ga nismo našli. Niste. ali moram vam reći da je nezgodno je svašta. Mislim, pokušavati na različite načine propisanim metodologijama provoditi taj projekt, ali onda ima ribiča kojima ne odgovara tako nešto, iako to ide zapravo u korist ribičima, s obzirom da im one i potrgaju sve što koriste od njihove opreme, do toga da im se love na udicu umjesto riba, pa im... Rade problem. Da. Ali ajmo se vratiti. Znači, pa i mesožderka su, one su zapravo hvate onda male ribice i sve, one nisu samo ne jedu samo biljke. Ali to je bilo koja invazivna vrsta, ona priroda je to jako dobro slagala kroz godina. A mi odjednom preselimo neku vrstu avionom tu i mi smo ih preko 300 dali, zbrinuo ih je zoološki vrt. Strašno, znači to bi jedna bila poruka, ako već, odnosno bolje ne kupujte, ali ako već kupujte nemojte odnesiti u zoološki, nemojte ih puštati u prirodu. Kornjače, nego generalno ako kupite životinju, pa na kraju krajeva i biljku, nemojte ju puštati ili bacati u prirodu. I možemo i poslije o biljkama pričati da se ostaci orezivanja ne bacaju u prirodu. To je zanimljiva tema, to ćemo ovo kasnije, nećemo ovom sad dijelu koji ide na televiziji, nego ajmo završiti ovo. Znači, nije mi bila ideja ulaziti uopće u politiku, nego ta se tema bila povukla u Zagrebu, kao da li treba ostaviti neke površine nepokošene. Treba, ali treba onda jasno informirati da je to projekat i koja je ideja, do koje visine, kako, tako koja vrsta... Znači, jako je zanimljivo da ljudi možda ne znaju, možda misle da nekošnja znači zapuštanje. Pravilna košnja je puno teža nego raditi stalno nogometna igrališta. I toga ljudi moraju biti svjesni. Sad, koliko su u gradu ljudi sposobni na neki način i educirani znati u kojem trenu što kositi, da bi ti zadržao neke naše vrste, da bi bilo što više kukaca koji će se hraniti na različitim vrstama, a kad je to preraslo i trebalo je pokositi, to je sad vrlo diskutabilno, to je teško. Da, ali zar Zagreb nije idealan zato jer je baš jako zeleno, kako je razvijan, on nije betoniran skroz i našto ovaj Novi Zagreb, imamo Lenuciju u Potkovu, ima prilike neke takve stvari raditi. Ima prilike raditi. Evo, jako je bilo zanimljivo da je kod nas jedna kolegica na fakultetu, oni su se bavili velikim istraživanjem i botanički vrt je bilo jedna od tih točaka. Bilo je, mislim, jedno 6-7 točaka što u gradu, što oko grada. I ispalo je, znači oni su pola sata mašnu sa tom svojom mrežom hvatanjem oprašivača. Samo dvije vrste su pratili. Da uopće u gradu nije bio najmanji broj oprašivača, nego je najmanji broj bio zapravo malo izvan grada gdje su obradive površine. Pesticidi, Tako je. Dakle, to što ljudi rade na način na obradivim površinama i što stavljaju i puno prihrane koja ide u zemlju, onemogućuje razvoj pčelicama i kukcima i osama koje zapravo legu svoja jašca u zemlji i ne mogu to raditi. Tako da i onda sam ja pitala, pa dobro, daj ti meni sad reci koliko bi onda čovjek trebao puta pokositi svoju neku livadu da bude dovoljno uredno pa da baš tamo ne bude leglo zmija, kak se veli.
I onda je recimo ispalo da 3 do 4 puta godišnje, kada bi čovjek mogao kositi samo 3 do 4 puta godišnje, to bi bilo idealno. Ili barem, kao što sam već prije pričala, ako imaš svoju parcelu, da ostaviš neki dio koji nećeš kositi stalno. I gdje ne ideš. Gdje ne ideš, gdje pustiš i pokosiš. Naravno da onda ne možeš uzeti onu malu nisku električnu kosilicu, što nam je opet problem. Dolazimo do nekakvog problema kod ljudi. Ljudi danas više niko ne kosi kosom, danas više recimo mi u botaničkom vrtu 90% naših površina kosimo kosom. Imamo samo 2 čovjeka koja to mogu i znaju raditi, ali imamo i to bi bilo idealno. Prvo zbog životinja koje žive u toj travi unutra, u tim biljkama. Drugo zbog toga što onda ti možeš pustiti da ti nešto naraste dovoljno visoko, a da ti pokosiš, da ti ne zapinje, kak se veli, zagušila mi se kosilica. Tu Znači, lanac strada, ali tako ako se ne varam. Lanac često bude ostavljena mala... Ne znam, moj muž kosi. Ne, ali ono što kažu kad nalete na lane koje bude ostavljeno baš u dubokoj travi radi zaštite. Mi smo imali već davno jednu akciju, ona je bila mislim 2000, prije sigurno više od 10 godina. Zvala se Let it grow. I to je bila velika akcija koja je išla po cijeloj Europi. I to smo mi isto stavljali ploču. Sjećam se, ne znam ko je došao kod nas na snimanje, neko od naših pjevača, neko je došao u botanički vrt i ovako je hodao i sad glas ono, sve im je zapušteno. To je bila, dakle, reakcija kad ne pokosiš je sve im je zapušteno. Ovih smo zadnjih 8 minuta, pa sad Tatjana, malo da kažemo o ovoj važnosti oprašivača, nismo ni svjesni da oni nestanu, a već vidimo, one stalno pričaju ili imali smo vijesti, dobro da su vijesti, ali nažalost zbog loših posljedica, da jednostavno se potruju cijele košnice, cijele zbog pesticida, imamo te slučajeve da dijelovi ostaju bez... S obzirom da dolazim, radim sad 6 godina u zaštiti prirode, ali dolazim iz zaštite bilja, ja bih samo rekla da pesticidi, znači ukoliko se oni koriste propisano, poštujući karencu i tolerancu, tada ovakvih problema ne bi smjelo biti. Činjenica da se dogodilo prije i u nekoliko navrata. Međimurje, ako se ne varam, najviše gore. Ma bilo je i tu. Bilo je po cijeloj Hrvatskoj, konkretno radilo se o pesticidu koji se zove imidakloprid. I on je na nivou Europe u određenom trenutku i zabranjen za određene namjene. Sad se može koristiti što je točno propisano, ali da se ovo izbjegne. I da, nije samo on, bilo još i drugih. Dakle, idete kako su svjesni tako štetno. Da. Ali s druge strane, vi kad stavljate pesticid bilo koji pesticid na tržište, to prolazi različita testiranja i konkretno postoje testiranja i na pčele, i na, ne znam, kujavice. Bitna je ta ispravna primjena. Dakle. Bitna je ispravna primjena, da. I u trenutku kada se shvati mislim, jer svašta se događa u prirodi. U nekom trenutku se postanu neke, tu se sad radi konkretno je bilo, ovo je insekticid bio, taj imidakloprid. Oprašivači, možda da se vratim, zašto su nam bitni? Bitni su nam zbog toga jer nestalo bi hrane i ne bismo imali ali nismo svjesni, ja svaku pčelu ja sve pustim van. Ali treba još reći nešto, oprašivači nisu samo pčele. Ima muha lebdjelica, nisu samo medonosne pčele, ima solitarnih pčela, ima različiti drugi kukci prenose na neke životinje. Isto tako na svemu se zapravo može prenositi. Da, kako se zove onaj lijepi svjetlo zeleni? On isto, Koplavac. Je li ono oprašivač? On što leti kao, ja ga često kažem bumbar, on nije bumbar. Bumbar ima boje, ko velika pčela bumbar, ne? Bumbar je recimo oprašivač koji je to sam našla podatak, najugroženiji u Europi. Mi ga uvozimo, nego se ljudi uvoze bumbare. Zašto se uvoze? To je pak povezano sa biološkom zaštitom i bumbare, kad kupite te kutije na koje ste sad spomenuli, to se stavlja u staklenike ili plastenike gdje se uzgaja povrće većinom. I onda se oni tamo ispuštaju. Ali u prirodi bumbari su najugroženija vrsta što se tiče oprašivača kod nas. Sad je počelo se zapravo raditi na tome da se ljudi osvijeste koliko su oprašivači važni i da ih ne doživljavaju nemamo kao alternative. Mi nemamo alternative za oprašivače. Znači, ako nestane pčela, ne može nema tko to radi. To nam je nevjerojatno važna karika u tom cijelom lancu do cvjetanja i plodova.
Da. Bez njih nema tehnologije, ne može umjetna inteligencija, nema nešto... 40 vrsta oprašivača su sad izbrojili, radi izašao sada od te kolegice prije par dana u prestižnom časopisu znanstvenom. 40 vrsta oprašivača su prebrojali u Botaničkom vrtu kao područje sa najviše oprašivača uopće u Zagrebu i okolici gdje ima. Recimo, zanimljivo je, nije tome samo zato što mi tamo ne kosimo, to je jedan od važnijih razloga, a drugi je zato što mi recimo imamo nekakve biljne vrste koje mi uzgojimo, oni samo jedu i samo oprašuju tu određenu vrstu, odnosno rod, biljni rod. Tako Da, hrani se na specifičnoj specifičnoj To se rekli da su se hrani. jelenci, smo pričali da su jelenci u Botaničkom vrtu, zar ne? Su na jednom stablu da ih ima tamo, pored na ulazu smo nešto spominjali, da oni su rekli da su ih vidjeli, ovako nešto su rekli teško, ali Ja mislim da ih ja nisam vidjela, ali neko je spomenuo da su čak bili znači, jelenci, da. uspijevaju, ali znači te oazice su bitne, Jako. to su ovi vrtovi Jako. koje zuje, nego na kraju smo samo, pa onda imam nekih još par minuta, pa bi samo htio Rajmo reći nešto o projektu, ovaj dio koji ide široj javnosti, pa kad čuju Hrvatska divlja, znači šta nam je bila ideja? Svi smo uključeni, pa svi želimo podržati, pozivamo sve da se uključe, kako se Dubravka to mislilo realizirati. Pa mislim, meni je fantastično, recimo ja onak svakodnevno, tako reći, u Botaničkom vrtu radim ili kad vodimo nekakve grupe, uvijek ljude učiš o bioraznolikosti, ali znači broj ljudi koji ću ja poučiti možda ili nešto im ispričati možda 300, 400, 500 godišnje. Akcija koja je bila gdje ćeš ti pokriti cijelu Hrvatsku i pričati ljudima o zapravo velikom problemu ili velikoj nepoznanici i približiti to ljudima je fantastično. I kad su ljudi došli meni sa idejom ajmo raditi projekt Hrvatska divlja gdje ćemo ljude poučavati o tome zašto je ovo važno o čem danas pričamo, to je bilo meni wow, ajde. Dobro, ko su nam partneri, znači za sad kako je dogovoreno sve, znači ko igra sve? Svi su dobro došli, ne? Da. Pa evo, fantastično je to što znači Go to Digital kao firma koja je medijski zapravo osmislila tako nešto što bi mogla napraviti, sve nas skupila, Bauhaus koji nam je tu kao glavna podrška, nekakva financijska u svemu tome i jedan veliki projekt koji oni su razumjeli, isto tako prihvatili s obzirom da se bave sličnom problematikom, ajmo reći imaju nekakve odjele koji se bave sadnicama, prodajom, tako je. A znači, ali uključen je Botanički vrt, PMF u Zagrebu? Tako je, Botanički vrt je uključen je Zeleni prsten, Rewilding i ovaj World... WWF. Znači, ok, da, apsolutno, da, oni su na svim razinama za zaštitu, za zaštitu i životinja i biljki. I kako vam se čine sad ovi prvi odjeci, je li odjednom ljudi pitaju što vam je to? Odlično, svi moji od kolega do poznanika, vidjeli smo na ogromnom displeju, ne znam, u City centru van samoborsku gromotulju. Onda su vidjeli na ulazu u Samobor, pa su vidjeli, stvarno su, pa po cijeloj Hrvatskoj su oni to postavili. I zaista me zanima recimo kviz ili anketu koju su proveli na početku, koliko se zna o samoborskoj gromotulji, kakav će biti rezultat kada nakon ove kampanje. Morat će znati, samo pitanje, znači za pojam, samo pitanje će li znati kako doći, da nije, i tu mi je ovo bilo pitanje, što bi preporučili kao nekakve poučne, osobno u Zagrebu, gdje bi preporučili nekakve poučne staze u vašem... Konkretno u Samoboru imate park šumu Tepec Palačnik Stražnik, znači imate jedan Anindol, možete doći gore do Starog grada. Na malo drugu stranu imate tu poučnu stazu na Stražniku, ona nije dugačka, ali je zgodna za prošetat se, čisto malo popest gore, može se odmoriti, pogledat, prekrasan je pogled. Što se tiče, samo bih još rekla za tu gromotulju, znači mi imamo u planu, odnosno surađujemo s Botaničkim vrtom, da se razmnoži samoborska gromotulja i da ju pokušamo posaditi negdje drugdje, da vidimo da li bi rasla i da onda na tim mjestima ljudima možemo približiti i pokazati kako ta biljka izgleda i potencijalno da ju mogu kupiti. Po uzoru na Sloveniju, u Žiču, bila sam tamo, imamo suradnju i s njima, znači to drugo mjesto jedino na svijetu gdje raste samoborska gromotulja, tako da eto, u planu, oni to sade i po krovovima, crkvi, kuća, vrtova, škola. Pa dobro, nisu slučajno po bioraznolikosti ispred nas, ne?
Oni su, nešto smo rekli, Albanija, pa Slovenija, pa mi. Dakle, No, no. jako Dobro, vode brigu. općenito uvijek sam imala dobru suradnju sa svojim. Je. Na kraju smo ove emisije, pa vas pozivam da nam se pridružite i na YouTube kanalu Špice s Macanom, znači ne samo televizija novine, gledate nas na YouTube, tamo uvijek možete pogledati nastavak razgovora sa mojim gošćama. Oni su uvijek onda opušteniji nakon ovog prvog dijela, kao odradili smo, pa nam je sad možemo pričati što hoćemo. Jednim klikom pretplatite se na, kako neko rekao, predbilježite se na kanal kako bi gledali sve nove epizode podcasta, onda vam dolaze te obavijesti da je nešto novo izašlo. Znači cijeli tekst, kao što sam već rekao, pročitat ćete na portalu Pogled HR i čitati u Novom listu, Glasu Istre, Glasu Slavonije i Zadarskom listu, a mi se gledamo za 7 dana. Ne znamo kada do uroka. Sad ću malo pričati o tome tko su naše gošće, jer mi odmah krenemo onako emisiju, jer znamo da nam one imaju što za reći, ali evo Dubravka, kratko o vama, što bi rekli, osim da ste prevodili na jezik gluhih, da emisije, tako koliko godina? Da, to mi je bilo znači od 2000. 22 godine sam bila ona prevoditeljica mala na znakovni jezik, ona u Čoškiću. I kako prevodite onda Sveti Petar? Evo, kako imena? To ima neka... Sveti je ovo, to je znak za Dobro, sveti, dobro, a Petar dobro. se napiše. Ili ako se nešto jako često ponavlja, onda je Petar uvijek bio križ, kao to je. Aha, Onda naučite, ne znam, imate Pavao kod, kojem imate su tajni kod. Da, kojim su odrezali glavu. Tako da recimo i gluhi ljudi, uvijek ima često puta za gluhe ljude se stvori neki znak koji je njihovo ime. Znači ne mora se spelovati. Znači Sveti Petar je... Ne, to je Pavao. To se Pavao, Da, sve se da. razumije. Da. Ali dobro, ali znači predsjednica ste... Predsjednica sam, mislim, to mi nije primarna funkcija, mi nije da sam predsjednica, to sam tek od ove godine postala, znači kod nas je to 2+2 godine, tako da sam ja od nove godine predsjednik Hrvatskog botaničkog društva. Evo, Ali vjerujem da ima tradiciju Veliko botaničko društvo Hrvatske. Pa ima, naravno. Ono što je biološko ima dužu tradiciju, ali botaničko također ima, apsolutno. I ono što je nama nekako primarno da se mi malo podružimo, da se mi skupimo zajedno. Evo imali smo sada u 9. mjesecu kongres naš u Osijeku. Divno nam je bilo. Znači 150 botaničara se iz, ajmo reći, okolnih zemalja i Hrvatske skupilo. Uvijek tu dođu svi koji dijele sličnu problematiku flore. I što kažu, kako je našim biljkicama? Našim biljkicama je super, međutim imamo onaj jedan dio koji ne smijemo nikada zanemariti, a to je stalno ovo što radimo, stalno educirati ljude, jer mi koji radimo u tome, mi to recimo znamo, pokušavamo to primjenjivati, pokušavamo maksimalno naučiti o tome mi sami sa znanstvene stručne strane, ali onda treba i ljude poučiti, jer na kraju to su ljudi koji žive na tim, ajmo reći, područjima gdje te biljke rastu i što bi oni mogli, kako bi mogli. I stalno ste zaposlena u botaničkom vrtu? Inače, da, ja sam zaposlena na PMF-u, tu u Zagrebu. Botanički vrt, inače, naš koji mi kažemo zagrebački, to je onda krivo, onda ne znam, kod nas se nekim ljudima diže kosa na glavi, meni ne, ali imamo u Zagrebu 2 botanička vrta. Jedan je od farmaceutskog fakulteta, jedan je naš od PMF-a. U Štosovoj gore, na Šalati. Tako je, ali nije tako razvikan. Nije tako zato što on je otvoren samo za vrijeme njihovog radnog vremena, znači samo prije podne do možda 3, ja mislim popodne je otvoren za javnost, može se pogledati, a naš je nekako tu u centru grada, dio Zelene potkove, pa tu mi smo recimo svojevremeno su nam rekli da smo 3. najturističkija destinacija u Zagrebu. Znači svi koji dođu u Zagreb, svaki gornji grad, ne znam, donji grad, to su nekakvi i onda je tu botanički vrt. Tako da mi imamo jako puno stranaca koji nam dolaze preko 100-150 tisuća posjetitelja godišnje. Dobro, ali ono što smo rekli, znači u sastavu Zagrebačkog PMF-a. U Zagrebačkog PMF-a, tako i ja sam stručna savjetnica u znanosti i visokom obrazovanju i završila sam biologiju i kemiju na PMF-u i onda sam doktorirala na botanici. Tatjana? Trenutno obnašam 6. godinu funkciju ravnateljice javne ustanove za zaštitu prirode Zagrebačke županije Zeleni prsten. Prije toga sam 23 godine bila u području zaštite bilja. Radila sam u Zavodu za zaštitu bilja.
Po struci sam inače, po uskoj... Što bi bilo Zavod za zaštitu bilja? Ajmo da sad mi volimo ovako. Zavod za zaštitu bilja vam je zapravo Mislim, ovoga- nacionalna institucija koja... Molim? Mislim, ovo kojeg uzgajamo ili ovog divljeg? Ili jednog i Ovo drugog? kojeg uzgajamo. A pa Znači, u to sam htio da poljoprivredi. bude, sad to je druga Tako priča. da sam zapravo imala priliku baviti se invazivnim stranim vrstama kukaca u poljoprivredi. A sad imam priliku baviti se invazivnim stranim vrstama u zaštiti prirode. Obnašala sam i tamo funkciju... Tamo ste pregovarali, bili ste ovim pregovaračkim tijelima gdje smo Bila morali... sam, prije nego što sam postala predsjednik i ravnatelj, sam bila i član radne skupine, pregovaračke skupine za poglavlje 12 kad smo se približavali Evropskoj uniji. Da. Znači poglavlje 12 je bilo sigurnost hrane, veterina i fitosanitarna politika. Kroz te različite projekte koje smo mi zapravo kao država Hrvatska imali, su stručnjaci iz mog zavoda, uključujući i mene, imali priliku učiti znači, na koji način se dijagnosticiraju određeni, ja sam konkretno radila kukce, znači biljno zdravstvo, biljna karantena, kako se... To ste predavali, ne? Biljnu karantenu sam 10 godina kao vanjski predavač predavala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, ali sam još u području svoje ekspertize učila i radila kako se registriraju sredstva za zaštitu bilja, odnosno pesticidi po jedinstvenim načelima za Evropsku uniju, zato sam tu... Vi ste prava osoba za ovo kad ste reagirali na one pčele i to. Pa da, zato što se... Pesticidi bi trebali imati dobru namjenu, ali doživljavaju se često negativno, nekad i s pravom, a nekad ne. Mislim, ne branim ja sad tu sad... Ne, uvijek je stvar mjere. Stvar Da, mjere i da se pročitati pridržavate upute. propisa. I vremena kad, da, i kad točno, smiješ, kad ne i smiješ. kada, i koliko puta. Da. To je... Isto tako sam u nekom trenutku brinula o 7 dijagnostičkih laboratorija koji su bitni za Republiku Hrvatsku, jer osim kukaca koji mogu biti karantenski i štetiti, postoje i virusi, bakterije, nematode. To je ono gdje sam mikologija. sad zaletio pa rekao da se mogu baš stvari nositi okolo. Baš ne, i makar je Evropska unija kao bez Pa da, granica baš i ste ostalo. meni to rekli. Baš sam to vama rekao. Da onda mi palo odmah opet, da, makar je nema kao sloboda ljudi, roba i svega, ali uz kontrolu za puno stvari. Sve uvijek je tu kontrola, postoji fitosanitarna inspekcija, poljoprivredna inspekcija koja, tako da godinama sam zapravo, naš zavod, odnosno moj bivši zavod za zaštitu bilja je radi i radio je sa Ministarstvom poljoprivrede i sa fitosanitarnom inspekcijom i poljoprivrednom inspekcijom. A kako je vaše iskustvo kad su bili ti pregovori? Što imate dojam da Europa ide u dobrom smjeru, u nekim stvarima malo pretjeruju, ali kao ili se vraćamo malo da pozelenimo, da podivljamo tu cijelu Europu uspješnije nego što Pa je bilo da, do sad? donesena je, znate da je donesena strategija o bioraznolikosti do 2030. Između ostalog u toj strategiji stoji da bi se upotreba pesticida trebala smanjiti za 50% do 2030. godine. Što ja osobno mislim da To mi ko nam priča. neće biti moguće. To nam priča o električnim autima, da će svi električni auti biti do 30. Ali znate što još nije fair? Nije fair zato što mi kao Hrvatska mi koristimo puno manje pesticida nego neke druge države. I sad znači mi to što koristimo trebamo smanjiti na 50%, isto kao i neko drugi ko koristi puno više. Pa dobro, to je bila stvar pregovora, tako da se To je izborimo za točno. prijelazno razdoblje. Dobro, kroz te pregovore ja mislim da smo mi po pitanju fitosanitarnog dijela dosta dobro to tada ispregovarali i jednostavno smo se prilagodili onom što Europska unija Dobro, ali propisuje. mislite da Europa općenito ima neke dobre mjere u tom smislu da stvarno podivljavamo malo, zazelenjavamo? Pa ima, ja Europu? osobno mislim da čak ima neke, donesene su određene stvari koje neće biti moguće To mi je provesti jasno, jer je ali da li imamo prestrogo. već, da li vidimo neke rezultate? Jer znam da su u Španjolsku su još rušili brane, čuda se radilo, da se vrate normalni ekosustavi tamo gdje su bile poplavljene jezera i tako. Znači imamo i te pojave u Europi. Ne? Pa imamo, ne znam, neki dan sam slušala na radiju da Švedska i Norveška, oni su prešli na obnovljive izvore energije i što se tiče i vozila i svega, da prednjače jednostavno tu treba biti, dobro, dozvoljavam da i financijska situacija u određenoj državi može jednostavno diktirati na koji način ćemo, u kojem pravcu ćemo Dobro, i ići. strategija, neka subvencija i ostalo. Ali znači vidite da idemo prema tom smjeru
da... Idemo, što se tiče biljne karantene i tih stvari fitosanitarnih, mi smo uvjerljivo, Europa je najstroža na svijetu. Pa i trebalo biti, jer u stvari imamo taj problem s invazivnim vrstima. Mislimo kad neko prošverca te neke jadne životinje ili biljke, da mi nemamo problem. Možemo dugoročno imati problem. Dajte ponovite sad ono što ste u pauzi. Jako imam to snimljeno, ali hoću ovako on the record. Znači, te biljke koje uvozimo, koje su ukrasne, ali mi nemamo uopće pojma da mogu otići u prirodu divljati. Znači, evo, mi konkretno baš imamo jedan projekt koji se zove Life Ornamentali, u suradnji sa slovenskim partnerima i Agronomskim fakultetom u Zagrebu. Radimo znači, na tome da pokušamo osvijestiti ljude da ne kupuju invazivne strane biljke kao ukrasne biljke koje se sade u vrtovima. Odmah ću vam dati primjer. Znači, tu imate taj ljetni jorgovan, budleja je strana vrsta, pampas trava, na kraju krajeva i bagrem koji je tu već ne znam koliko godina. Ne lomite mi bagrem. Ali to je sve 1617. nešto što se širi i može negativno utjecati na našu autohtonu. Ali vidim da bagrem masovno sade i čak planski kao zato što brzo raste. Da, u drvorede vidim. Evo, u drvorede. Vidim ga po Zagrebu, evo ispred kuće mi je, spasio sam jednoga. Sad su pa u lovniju. Ali je to glavna stvar. U svakom slučaju, sukus projekta je da se ljudi educiraju, znači da je potrebna i brza reakcija i prevencija kad imamo te ukrasne biljke, da ne kupuju biljke i ne sade ih, nego da se pokušaju te biljke odnosno zamijeniti s autohtonim biljkama. I još jedna važna stvar, kad se orezuje, znači ostatke, biljne ostatke, nemojte bacati u prirodu, nego ih zbrinite po PS-u, kak bi se reklo. Znači, u bio eventualno otpad ili nešto. Pa da, imate bio otpad, svi imamo doma bio otpad. Ali da se ne baci, zašto? Zato što u stvari osjeme sve... Zato da se dalje ne šire u prirodu. Što je, mislim, to je ono što mi pokušavamo spriječiti. Ono što je Bauhaus nudio, to je sve legitimno po pravilima. Po pravilima. Tako što je bilo što su ružmarin, lavandu, ne znam što da, su... Ne, da, pa naravno, to su naše ukrasne. Pa to su i ljekovite i začinske i... Da. Tako dobro, da... ajmo malo o tim invazivnim vrstama, na tu se vas dvije sigurno može se nadopunjavati. Dakle, imamo životinske, ali nećemo ovdje više malo o biljnim. Sad, jutro sam gledao recept negdje kao plavi rak, kao struka preporučuje, lovite ga i jedite ga, jer je vrlo ukusan, ali apsolutno istrebljuje naše rakove, kao što ove kornjače istrebljuju naše kornjače. Vi mislimo o signalnom raku? Plavi u Jadranu. Ja sam mislila ovaj tube. Vi ste na kontinentalni, nego plavi rak je počeo dolaziti, vele kako je toplije dolazi, jednostavno sve više u Jadran. I sad jedan način je izlov, jer on jednostavno potirao sve ovo naše domaće. Vrlo je agresivan, ali ukusan je zaista. Aj, lovite. To je rijetko kada imate preporuku lovite. Naše kornjače ne smijete jesti. Ne, znam. I onda ih morate zbrinjavati. Ima problema. Ali što su dobro, nije zaštićeno, nije invazivna vrsta. Dakle, pa dobro, ali ove kornjače koje mi izlovljavamo, te crvene uhe i žuto uhe, to nemojte jesti. Nije dobro za jesti. Znači, evo što smo bili na početku se vratili, nikako ne koristi, ne? Kad jednom odraste, ali jedna životinja mora... Mi smo izvukli staništa doveli negdje gdje nije njezin da, mislim, najgore od svega što ljudi još uvijek to rade. A i one se razmnažaju. Dakle, radi uzmite hrčka, ne znam nešto, bilo što naše domaće, što može živjeti tu. Dakle, koja je ta... Navedite nam možda te najpoznatije možda invazivne vrste. Općenito, što se događa? Previše je toga razmijenjeno. A ljudima uvijek je, ono što je ljudima najinteresantnije, to je kako utječe neka vrsta na njih. Pa onda ćemo svi reći ambrozija. To sam ti pitala, je to prva, najpoznatija invazivna? Mislim, ne znamo sad je li najpoznatija. Pa vjerojatno je bagrem došao prije, ali bagrem ima... Ali bagrem nije alergen. Alergen, ne? On je apsolutno došao prije. Mislim, vi na proljeće kad dođete u 5. mjesecu i pogledate prema Medvednici, onda vidite dokud je došao. Zato što cvate bagrem, onda vi vidite dokud je bijelo. Aha, okej. Znači, kako on ulazi unutra prema gore, prolazi u bukovu šumu i kako... Dobro, ali sad da naučim isto nešto pravo. Rekli smo ambrozija, ja sam imam umjetnu inteligenciju, pitaš, brate, što je ovo? Kao ambrozija, vi nisi stoji ovako, čvrsto kaže ambrozija. Ali ja sam nju samo iščupao, nisam je bacio smeće. Znači, treba nju baciti smeće, baš je zbrinuti. Ovisi kad se iščupa. Sad, evo, prije mjesec dana sam neku jednu čupa. Pa sad je već problem, zato što je sad već ona u sjemenu. Da, i fino će se... Znači, i onda će ima dogodine će u Psećem parku ima 10. Još više nego što ste imali. Inače, zapravo, ambrozija se ponaša kao dvogodišnja biljka najčešće.
To znači zašto stalno govore kosite, 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 čupete, čupete, čupete. Sjemenke kad padnu, prođe cijela zima, onda od tih sjemenki izrastu nove biljke. Ako je vi ne dozvolite da dođe do faze osjemenjivanja, vi ste zapravo napravili plus. S time da što je ona? Ona je jako lukava. Ako ste ikad gledali i kosili, ona je zapravo jedna visoka biljka koja Je? naraste možda, šta ja znam, 1,5 Dobro, visine. potom je i primijetite da je visoka. Međutim, kad ju vi Tek onda. pokosite, ona krene iz onog donjeg dijela ponovo, znači tjerati, ajmo reći, mlade grančice okolo i počne cvasti na puno nižoj visini. Pokosite je ponovo, ona će ponovo rasti. Ona na kraju može cvasti ako je ovako Ali nju visoka. treba iščupati realno, ne? Super, ali to je Sizifov posao. Dobro. Ko će to čupati? Ali ako stalno kosite recimo takve dijelove, naravno, ok, možda sad tu neću A odakle reći sa nam je ona pesticidima. došla? Ajmo već kad je Iz već Amerike. pričamo. Kako? Isto ako uvoz nešto, negdje sjeme došlo. Ovako, različiti su putevi kako dolaze invazivne vrste. Neke mogu doći sasvim slučajno, recimo vi kupite nekakvu vrstu koja uopće nije invazivna niti agresivna, međutim u supstratu koji dođe sa tom biljkom, često puta sve ono okolo što raste bude puno gore. Znači vi naručite neku biljku koja dođe, kužite, uzmete nekakvu tamo, ona se usijala u tu teglicu i vama dođe, okolo ono je često problematičnije nego sama biljka koju ste naručili. Jer biljka koja unutra prolazi kontrolu, a ovo okolo, Niko ne pita koje je sjeme unutra. ne kažem ja da ne prolazi, sve se to gleda, ali ali ako je unutra bilo samo sjeme, niko nije to ne prekontrolirao. možete vidjeti. Tako je. Znači to mogu biti nekad i životinje koje prenose. Mislim, moramo biti realni da životinje koje lete preko simo tamo... Pa i čovjek, čovjek? vozila na gumama, svašta. Ma i ovi, imamo s druge strane na moru, imamo ove balastne vode, ili tako, ovi tigrasti komarci kojih nikad nije bilo, pa su došli kako su došli već kod nas. Mislim, međunarodna trgovina nije bila nikad jača nego danas. I sve putuje. Na sve putuje. sve putuje. Na svemu sve. Bilo je jedno fantastično istraživanje napravljeno s obzirom da znamo da neki kontinenti jako paze kakav ćeš doći. Recimo Australija, Novi Zeland, tamo Oni preporučaju sprednjače, kupi nove cipele, nemoj sa starima, jer ako ti neke nađu onim ripnama na džonu, buš bil u problemu. I napravili su ogromno istraživanje s obzirom da je Antarktika još osjetljivija. Naravno nije za neke biljke koje rastu u toplim krajevima, ali za sve drugo. I onda su ljudima koji su plovili na brodu napravili su potpuno, ajmo reći, čišćenje svih džepova u nekakvim aparatima koji su izvlačili van sve. U prosjeku svaki čovjek koji se bio biolog imao je u sebi, potpuno čiste stvari ima na sebi, 6 sjemenki različitih vrsta. Čovjek koji nije bio biolog 3. Znači duplo manje, ali svaki je imao. Prema tome mi samim time što se pomičemo nosimo i da nećemo. A što tek kad hoćemo? Pa si malo ukrademo negdje, idemo tam super, hodemo po nekom egzotičnom dijelu. Mislim, nisu tu botaničari nevini. Nisu ni botanički vrtovi nevini. Znači, prve neke invazivne vrste koje su bile donešene su bile zbog prestiža. Biljke su se furale iz drugih krajeva svijeta zato da bi se imalo. Ako si ti prvi u Engleskoj, prvi u Francuskoj u svojem stakleniku imao nekakvu rijetku vrstu, ti si bio faca. Atrakcija, apsolutno. To je bila borba ko će se prvi domoći neke vrste. Sad naravno da se u to vrijeme nije znalo jel ta vrsta se bude proširila ili ne. Jer mi moramo, mislim, mnoge egzotične vrste, većina egzotičnih vrsta treba posebne uvjete i neće se proširiti. Srećom. Znači tako, ljudi moraju znati da nije sad da ti doneseš neku sebi orhidejicu ili kupiš i sad će se ta orhideja, svi znamo da se ne bi orhideja proširila samo tako. Međutim, ima tih vrsta kojima paše otprilike klima, znači u nekakvom, ako gledamo Ameriku pa gledamo Europu, otprilike slična klima, takva vrsta će se proširiti kod nas, nećeš ni trepnuti. Znači, šta imamo recimo, koji su nam još ambroziju, koja je još nekakav konkretan primjer gdje nam se nešto proširi? Imamo pajasen, to vam je na svakom ćošku, ailanthus. Stablo veliko. Dobro. Veliko, mislim, fascinira me, da. Zato, jer vidim da u nekim vrtovima se još to pomno orezuje i uzgaja. Mislim, to je biljka koja zapravo, kad list presavinite, jako smrdi. I meni osobno nije niti lijepa. A daćete nam te fotografije, čisto da ne pričamo, samo da ih vidimo. Pa može, ali imate zlatnicu, imate svilenicu,
amorfu. Ali zvuči lijepo imena, znači vjerojatno Da, su imena atraktivne. zvuče Šta je lijepo. tek sa vodenim biljkama? Koje ono, pa to je ludo. Evo da, vodena salata se pojavila Da. u Međimurju. To su stvari gdje se treba, recimo konkretno kolege u Međimurju, ista županijska ustanova, čim su našli vodenu salatu, reagirali su. To vam je ko zeleni pokrov koji se počne širiti zapravo Uguši sve, uguši sve, da. I oni su u nekoliko navrata reagirali i za sad su dobri rezultati. Jako. Ali to i zvuči kao ono Sisyfov posao, stalno. je, Znači, to je čuvanje Sisyfov, prirode na to ovaj je način, u ovim Sisyf- uvjetima, kad sve putuje, kad se sve dolazi, Da. to je stalno... Je. Dobro, ali s druge strane, ako nećemo ništa raditi u tom pravcu, onda Onda prepuštamo sve. Onda je Ali kažem, gotovo. svijet nikad više nije komunicirao, putovao i može doći bilo što i to može biti jako nezgodno. Jer se životinja prilagodi tamo gdje je spustiš, nažalost. Da. ne? Da. I biljka Mislim, ne i možemo životinja, zatvoriti da. oči u svakom slučaju. I bar je važno pričati. Ja sam uvijek rekla, možda mi danas nemamo uvjeta. Recimo čovjek će reći sada, pa ja nemam vrt, ja nemam balkon, ja nemam nikakve biljke, mene se to uopće ne tiče. Ali ima tvoje dijete. Ali imat će dijete tvojeg djeteta. Zašto je važno o tome pričati? Baka će odvesti dijete i ispričati svom unuku nešto. A unuk će jednog dana možda živjeti isto u nekoj kući, pazit će o tome, imat će nekakvu, ajmo reći, bit će osviješten što se događa oko njega. Tako da danas mi ne moramo živjeti i imati vrtove da bi mogli educirati svoju djecu o tome, jer oni će možda jednog dana živjeti na taj način. Ja bih se samo vratila, točno je da ne mogu sve biljke i životinje preživjeti, ne znam, u našim uvjetima, ako su iz nekog drugog kontinenta. Međutim, mi imamo i proizvodnju hrane, a na kraju krajeva i cvijeća u zaštićenim prostorima. U zaštićenim prostorima onda se može dogoditi da, ne znam, iz Japana, mi smo često, dok sam radila te programe posebnog nadzora u smislu nadzora za karantenu, u zaštićenim prostorima su bili jako veliki problemi sa štetnim organizmima iz različitih kontinenata. Nije bitno uopće jer je, mislim, naravno da je puno bolje da se ne može kod nas vani određeni štetni organizam proširiti, ali može raditi... Jer tamo su povoljni uvjeti, tamo su kontrolirani uvjeti tamo je i on sve se razvija kao i ono što kontrolirano i želiš. odlično mu je. On se Da. razvija kao i ono sve što želiš. Ne? Da. Tako da to, mislim da je jedan od velikih izazova, ajmo reći, globalizacije. Je ta brzina kojom nove vrste dođu na neko stanište koje u stvari nije njihovo. Ne? I onda se zapravo radi procjena rizika za te određene organizme, koliko može utjecati. Ja sad govorim o poljoprivredi i štetama u poljoprivredi. Mislim, nasuprot nekakvih tih invazivnih vrsta imamo onda te naše rijetke vrste. I sad se uvijek čovjek može postaviti pitanje, dobro, što ja mogu napraviti da ja zaštitim ili da ja potpomognem da ta vrsta se tamo zadrži na tom mjestu. I sad možda ja kao nekakav individualac ću teško napraviti, osim da ne hodam okolo i ne uništavam, ne čupam u prirodi, ne pravim se da ja sve mogu i da meni mora biti. To je s jedne strane, s druge strane postoji nešto ono što smo spomenuli u početku, ex situ zaštita. Jako je teško imati dovoljan broj jedinki da bi mogao sačuvati neku biljnu vrstu u obliku biljke. Međutim, postoji nešto što se zove banke sjemena ili banke gena. Norvežani oni imaju negdje na nekom, Tako uvijek je. senzacija, ta Imaju kuća zakopano, njihova, zakopano negdje, da. kao nakon nuklearnog rata. Ne? Tako je, nakon toga. I sad što mi možemo imati? Znači, mi imate jednu piksu koja se drži u određenim uvjetima. Unutra imate 5, 6, 10, 50 tisuća sjemenki, to je 50 tisuća potencijalnih jedinki. Ako znate kako isklijati te sjemenke nakon određenog vremena, jer naravno neke trebaju nekakve posebne uvjete da bi mogli isklijati, vi zapravo čuvate 5000 biljnih vrsta što vi ne možete imati. Ako vi imate svoj vrt, vi ćete imati 1-2 primjerka. Ako imamo botanički vrt, mi ćemo staviti možda 10-15 nekakvih malih biljčica. Ima li Hrvatska svoju banku sjemena? Imamo. Za poljoprivredu znam da ima. Nema. Za ova stara sjemena? Nema. Da, ima. Za poljoprivredu ima. Za ove vrste nema. Znači za to je naše jedan divlje projekat, vrste nema. A Europa ima praksu? Ima apsolutno. U Kew Gardenu ima, znači oni imaju veliku banku sjemena i ta u Norveškoj, međutim tu se ne čuvaju naše vrste. Vrlo malo naših vrsta se tu čuva. Ono što mi u botaničkom vrtu pokušavamo, recimo ispod tog staklenika koji se treba preurediti, treba biti nova banka sjemena koja bi bila, međutim to također je opet problem ko su ti ljudi koji idu. Recimo mi sad želimo uzgojiti samoborsku gromotulju,
pitanje je kako ćemo je uzgojiti. Ako imate mali broj biljaka, možeš li skupiti dovoljan broj sjemenki da uzgojiš? Znači, jesi li već sad ugrozio one na staništu, pošto si im ukrao, ne znam, 20% sjemenki? Mogu li ići reznicama, znači da se odrežu u koje doba? Znači, to su sve procesi u kojima trebamo, znači, raditi nekakav rad, naučiti o tome najviše što možemo i nakon toga napraviti to da imamo nekakav sigurnosni mehanizam kako zadržati i sačuvati to što nam je rijetko. A evo, na samom svom kraju, pa mislim, mogli bi mi sad pričati dugo o ovoj temi, drago mi je kad imamo oko stručne gošće, nego dajte par možda praktičnih savjeta kako roditelj, jedna osoba, djeca, kako možemo svi zajedno napraviti nešto da Hrvatska bude više divlja. Znači, što to možemo napraviti, ajmo reći svaki dan kad nešto vidimo, ili što moramo posvijestiti? Evo, recimo, mi smo, evo sad u sklopu projekta Hrvatska divlja imali smo izradu terarija kod nas u Botaničkom vrtu. Ja znam, to nisu niti divlje vrste bile, to nije bilo niti ajmo učiti što je to bioraznolikost. Međutim, kontakt sa zemljom, kontakt sa biljkama, ja radim nešto, to nosim doma i tome se divim. Bilo je osmišljeno da dođu roditelji sa djecom. To je bilo apsolutno predivno. Znači, taj entuzijazam s kojim djeca rade, s kojim roditelji s njima rade. Makneš televizor, makneš telefon, makneš kompjuter, odeš tamo i radiš. Klinci kod nas, recimo u Botaničkom vrtu imamo jedan mali kao povrtnjak. I onda obližnje škole, obližnji vrtići dolaze tamo. Postoje 3 tipa djece. Jedan koji dođu, uživaju, roditelji ih potiču. Jedan koji bi htio raditi, ali roditelji su rekli ne, nemoj tamo kopat, zamisli sad da ti to uđe. Znači, postoje roditelji koji brane djeci, ta djeca uredno dolaze u lakiranim cipelicama, iako se trebalo doći u gumenim čizmicama, na primjer. I treći, onaj koji roditelj kaže mora što raditi, ali dijete bi radije sjedilo sa strane i boji se primiti, jer se boji svega što je unutra. Ovi koji bi voljeli raditi, a roditelji ne daju, gledaju sa strane i onda poskrivečki malo dođu i krenu nešto raditi. Ovi koji se boje, s njima smo vrlo oprezni, onak polagano. Međutim, to je način kako ćeš približiti. Ako roditelj nikad dijete ne odvede, baka, djed, negdje, da nemaju na takvu nekakvu jednostavnu, kontroliranim uvjetima. Ne mora biti sad da vi uzmete lopatu i ne znam, idete na Sljeme, valjate se u lišću. I to je super. Ali to je možda sad već malo ekstremno. Dajte bar malo, dajte posadite neku biljku, dajte nek se dijete brine, kupite mu mesožderku. Iako u Hrvatskoj mi imamo mesožderke, ali to ljudi ni ne znaju zapravo da postoje biljke mesožderke koje rastu u Hrvatskoj. Ali kupite neku mesožderku, to će možda djetetu biti interesantno. Približite tu prirodu tom djetetu, pa makar imalo jedan prozor na koji će staviti jednu malu teglicu. Evo, to je već prvi korak koji im odmah pada na pamet. Tatjana? Slikovnice smo već prošli i škole. Pa zapravo je najbitnije raditi sa djecom od malena. I mi u ovom trenutku ne smijem sada još otkriti, da ne ureknem, ali ako se sve odigra kako se nadamo, onda ćemo dobiti jedan prostor na kojem ćemo moći zapravo imati različite radionice sa djecom. Mi smo u prošlosti smo znali s klincima slagati hotele za kukce, učiti i o oprašivačima i općenito o kukcima, da oni nauče, jer mislim to treba biti isto posebna unutra ispuna. Znači ne morate sad nagurat bilo što, nego da već ima, nego onda to smo postavljali oko škola. I zapravo planiramo, ako dobijemo tu mogućnost za taj prostor, onda bi i kroz binokulare i mikroskope bi im dala da pogledaju kako to izgleda uvećano. I evo, bitna je, mislim po meni, na edukacija sa od najmanjih uzrasta pa do bake i djede, jer ovi mali klinci dođu doma i onda ispričaju i tati i mami i baki i djedi što i na koji način se ponašati. Što ne bi smjeli. I vrlo jednostavno, oni znaju, oni zapamte pravila. To je stvarno istina. Eto, želim vam puno, svima nama u stvari, sreće ovom uspjehu Hrvatska divlja, pa nadam se da će istraživanje pokazati da smo, ako ništa, gromotulju ispromovirali i da ljudi znaju da je ono u Samoboru i da imamo jednu takvu posebnu biljku i da ćemo ih, ne znam, naučiti nešto oko pčela, oko košnija, bar ove
Da. neke osnovne stvari, pa ono što ja mislim u tom svemu trebalo bi, ako bude sreće da imamo kontinuitet, da ne bude samo jedna akcija, nego da jednostavno se nastavi. Kod svih ovih priča to treba trajati, kao što smo rekli, zaštita traje Dobro, stalno. mi zaista pokušavamo kontinuirano imati edukacije i različita događanja, jer to je zapravo jedini način da ljudima i široj javnosti I približimo. trajno izazova, trajno A moramo je, rješavati je, se. da. Na kraju smo još jedne špice s macanom, pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite što vas zanima i koje goste biste voljeli vidjeti u podcastu. Neko je dobro napisao, želimo više običnih tema, manje politike, pa evo ga jedna obična tema, vidite koliko izazova, koliko je široka i ova problematika. Znači, gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.